अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौसम फखर में खुश आमदीद। परवेज़ खटक की झिड़क के बावजूद शेख रशीद अहमद साहब बाज नहीं आए, जिसके बाद पीटीआई की तीसरे दर्जे की लीडरशिप के ज़रिए शेख रशीद अहमद साहब की ड्राई क्लीनिंग यानी धुलाई के अमल का आगाज़ हो चुका है। हैसियत याद करा दी गई है। टांगा पार्टी वो भी खाली तक कह दिया गया है, इर्रेलिवेंट कह दिया गया है, पार्टी के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं, ये भी बात कर दी गई है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के वो जो चपरासी वाला बयान उन्होंने दिया था हामिद मीर साहब के टॉक शो के अंदर बहुत पहले, जब शेख रशीद साहब परवेज़ मुशर्रफ साहब की कैबिनेट के अंदर वज़ीर थे, तो इमरान खान साहब के साथ एक टॉक शो में बैठे हुए थे। वहाँ पर इमरान खान साहब ने कहा था मैं तो इसको चपरासी भी ना रखूँ, वो वाली बात जो उन्होंने की थी, अब उसके दोबारा हवाले मिलना शुरू हो गए हैं। यानी शेख रशीद साहब जो एक वक्त में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में इमरान खान साहब के दस्ते रास्त माने जाते थे, उनके दाएं बाएं और उनके सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद साथी समझे जाते थे, उनका अब दस्ते रास्त से चपड़ासी तक के वापसी के सफ़र का आगाज़ हो चुका है। और यकीनी तौर पर ये जो ज़वाल है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो उनको तोहफे में दिया है शेख रशीद अहमद साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा सुबकी का मामला है। शेख रशीद अहमद साहब की ताज़ा तरीन धुलाई क्यों हुई, किसने की, और अब शेख रशीद अहमद साहब का मौक़िफ़ क्या है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूँगा। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर है जो आपके साथ शेयर करने की ज़रूरत है, और आप ये खबर सुन के यकीनी तौर पर हैरान हो जाएंगे कि इमरान खान साहब ने जाली चेक दे दिया, जाली चेक दे दिया इमरान खान साहब की तरफ से। और इस बात का इंकशाफ किसी और तरफ से नहीं हुआ, बल्कि आला तरीन सरकारी शख्सियत की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है और ये कहा गया है कि इमरान खान साहब ने जाली चेक देने वाली हरकत की है। ये इंकशाफ किया है हमारे वज़ीर ख़जाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब ने, और उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब के अपने जो 4 साल का दौर था, उस दौर के अंदर जो इमरान खान साहब ने जो तारीख़ी खसारे दिए हैं वो अपनी मिसाल आप है। हम तो मजबूरन हमने ये डेफिसिट का बजट पेश किया, लेकिन जो कुछ किया है IMF के साथ इमरान खान साहब ने, वो यकीनी तौर पर बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल है जैसे कोई बंदा किसी को जाली चेक दे दे और जाली चेक देने के बाद वो ख़ुद तो बरी जुम्मा होकर बैठ जाए, और वो जो जाली चेक जिसको मिला है वो उसके बाद फिर उस बंदे को तलाश करता फिरे, वो पीछे पीछे बंदा आगे आगे, और कभी अदालत में जाएगा, कभी जो है थाने के चक्कर लगाएगा, 489F का पर्चा कटाने की कोशिश करेगा, लेकिन पल्ले उसके कुछ नहीं रह जाएगा। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बात तो इस तारे की किया है, मिसाल के तौर पर की है, लेकिन ये बात मबनी बर हकीकत इस वजह से महसूस होती है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस मुसीबत का शिकार है और जिस तरीके से अवाम के ऊपर बोझ आता चला जा रहा है, अगरचे अब इस बात की ज़िम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर है कि वो लोगों को इस बोझ से निजात दे और उसके लिए अमली तौर पर इक़दामात करे, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि जनाब अगर हम IMF के प्रोग्राम में नहीं जाते, अगर हम IMF के प्रोग्राम को बहाल कराने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर हम दिवालिया हो जाएंगे और हम इस वक्त ये सिचुएशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज इस्लामाबाद में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों का इजहार किया, और यहाँ तक उनका ये कहना था, जो 2 बातें मुझे उनकी बात की गुफ्तगू के अंदर समझ में आई है। एक ये, उनका ये कहना है कि हम इस वक्त पर यूनिट बिजली के ऊपर तकरीबन 11 से 13 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, और ये सब्सिडी हमारे लिए वारे में नहीं है, और इसके नतीजे में जो बोझ है यकीनी तौर पर वो आम सारिफ यानी मुझ पर और आपको उन्होंने ट्रांसफ़र करने का मुकम्मल तौर पर मंसूबा बना लिया है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जनाब पेट्रोलियम प्राइसेस पर अब किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और बजट के अंदर भी इस बात को बड़ी क्लैरिटी के साथ वाज़े कर दिया गया है कि इस मरतबा बजट के अंदर जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का जो एक सरचार्ज लगाया गया है और पेट्रोलियम पर जो टैक्सेस है उसकी शरह में 175 अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया है, और अब 610 अरब रुपए सिर्फ़ और सिर्फ इस टैक्सेस की मद में वसूल किए जाएंगे। यानी जो पेट्रोल की कीमतें हैं जो कम होने का इम्कान है वो भी बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, और बिजली की कीमतों में भी इजाफे का उन्होंने ख़दशा ज़ाहिर कर दिया है, या लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार करने के अमल का आगाज़ कर दिया है जनाब कि ये दोनों काम होने जा रहे हैं, और इसके नतीजे में आप जाने और वो जाने, हमारा इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। अब ये कहना तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि जैसे ही ये कीमतें बढ़ेंगी जो बोझ है यकीनी तौर पर वो गरीब सारफ के ऊपर ट्रांसफ़र होगा, और जब ये बोझ ट्रांसफ़र होगा तो फिर उसके नतीजे में हर एक चीज़ की कीमत
میں اضافہ ہوگا، اور جب چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو پھر صورتحال کسی کی قابو میں نہیں رہ جائے گی۔ یہ اس وقت حکومت کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کہیں وہ IMF کے پروگرام کو لیتے لوگوں کو اس لیول پر نہ لگا دیں جہاں پر وہ خود بے بسی کی وہ تصویر بن جائیں، جہاں پر اس کے بعد پھر وہ جس راستے پر چل پڑیں گے ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، اور یقینی طور پر اس کا جو اثرات ہیں وہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو بھگتنے پڑیں گے، اور ان کو اس کے لیے اب مکمل طور پر تیار رہنا چاہیے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف ہے جو 15 جولائی کے بعد اس بارے میں غور و فکر کر رہی ہے کہ یہ جو بجٹ آیا ہے اس بجٹ کے بعد اب ہمیں لانگ مارچ کر لینا چاہیے، اور جو دباؤ ہے حکومت کے اوپر اس کو شفٹ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے مشاورتی عمل کا آغاز ہوا ہے۔ کل PTI کی سینئر قیادت کا اجلاس ہوا ہے عمران خان صاحب کی زیر صدارت بنی گالہ میں، اور اس اجلاس کے اندر اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو لوہا ہے یہ اب آہستہ آہستہ گرم ہو رہا ہے، کیونکہ اس بجٹ کے اثرات جو ہے یقینی طور پر جیسے ہی بجٹ منظور ہو جائے گا یہ اثرات ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور 15 جون یقینی طور پر وہ دن ہوگا جب یہاں پر مزید پیٹرولیم پرائسز کے اندر اضافے کا امکان ہے، اور اس بات کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ 25 سے 30 روپے پر لیٹر قیمت میں اضافہ کیا جائے گا۔ یعنی وہ لمحات آ جائیں گے جہاں پر ایک جانب لوگوں کے اوپر دباؤ میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور لوہا جو ہے حکومت کے خلاف جو جذبات ہیں وہ گرم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور عمران خان صاحب اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اب ان کے لیے جو پرابلم ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ وہ ایک جانب تو اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں سے جہاں سے ان کو سپورٹ ملنا بند ہوئی یعنی نیوٹرل سے، وہ سپورٹ ان کو دوبارہ ملنا شروع ہو جائے، اور اس کے لیے ان نے رابطہ کاری کے فرائض جس طرح شیخ رشید احمد صاحب نے انکشاف کیا تھا، جس کا میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں ذکر بھی کیا تھا کہ پرویز خٹک صاحب کی ذمہ داری لگ گئی ہے کہ وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو رام کرے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں ان تعلقات کی بحالی کے عمل کا آغاز کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کس حد تک پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن عمران خان صاحب اس صورتحال میں اپنے ایک ووکل سپورٹر سے محروم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ شیخ رشید احمد صاحب اس وقت PTI کے اندر ایک ناپسندیدہ ترین شخصیت کا روپ لے کر سامنے آ رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر اب ان کی جو پذیرائی ہے وہ بہت ہی حد تک کم ہوتی چلی جا رہی ہے، حتیٰ کہ خود پرویز خٹک صاحب نے فون کر کے شیخ رشید احمد کو جھڑکا کہ یار یہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو، باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، اور میں جو کام کر رہا ہوں میرے کام میں روڑے مت اٹکاؤ، میرے لیے پرابلمز کریٹ نہ کرو۔ جس کے بعد شیخ رشید احمد صاحب نے خود اس بات کا انکشاف کیا کہ واقعی مجھے فون آیا تھا پرویز خٹک صاحب کا کہ یار باز آ جاؤ، لیکن یہ بات انہوں نے کر دی کہ جناب یہ رابطے ہو رہے ہیں۔ اب اس ساری چیز کو پاکستان تحریک انصاف پبلکلی اون نہیں کر رہی، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ لینا دینا ہے، یا وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک مرتبہ پھر اپنے ساتھ الائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کنول شوزب صاحبہ جو پاکستان تحریک انصاف کی MNA بھی رہ چکی ہیں، بلکہ اب بھی ہیں کیونکہ ابھی تک ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہو سکا، میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ 30 درجے کی لیڈرشپ سے اب عمران خان صاحب نے شیخ رشید احمد صاحب کی دھلائی کے عمل کا آغاز کرا دیا۔ کل ایک ٹی وی ٹاک شو کے اندر انہوں نے شیخ رشید احمد صاحب کی ٹھیک ٹھاک دھلائی کر دی۔ انہوں نے کہا یار اس بندے کی حیثیت کیا ہے، جس بندے کا ان سے سوال پوچھا گیا اسی حوالے سے پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا یار اس بندے کی کیا حیثیت ہے کہ آپ اس کا سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، مجھ سے پوچھنا ہے تو آپ عمران خان کے بارے میں سوال پوچھیں۔ میں شیخ رشید کی ترجمان نہیں ہوں، میں عمران خان کی ترجمان ہوں، اور ٹانگا پارٹیوں والے اور ایک بندے کی پارٹی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم لوگوں سے کروڑ ووٹ لے کے آئے ہیں، ہماری باتوں کی ویلیو ہے، ہم جو بات کہتے ہیں وہی بات درست ہے۔ اور عمران خان نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہوا ہے کہ شیخ رشید کو میں چپراسی نہ رکھوں، یعنی وہ جو PTI کے اندر شیخ رشید صاحب کے خلاف لاوا ابل رہا ہے، پک رہا ہے، وہ اب باہر آنے کا راستہ تلاش کر رہا ہے، اور نہ صرف باہر ابل کے آنے کے لیے تیار ہے بلکہ شیخ رشید احمد صاحب کا جو عمران خان صاحب کا ساتھ ہے اس کو بھی اب ختم کرانے کے لیے جو قوتیں ہیں وہ سرگرم ہو گئی ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب سرگرم ہیں، وہ تو نک و نک آئے ہوئے ہیں شیخ رشید صاحب سے کہ یار اس سے جان چھڑائی جائے۔ اب اس صف کے اندر پرویز خٹک صاحب بھی شامل ہو گئے ہیں، اور PTI کے دیگر عمائدین بھی اس صورتحال کے اندر
शेख रशीद अहमद साहब के ख़िलाफ़ खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से कल शाहज़ेब जो हैं आदिल शाहज़ेब साहब, उनके प्रोग्राम के अंदर आए हुए थे शेख रशीद साहब, और जब उनसे इसी हवाले से कि कंवल शुज़ैब साहिबा ने आपके बारे में ये बात की है, आपका इसके हवाले से क्या राय है, तो उन्होंने आपकी इस बात की भी तरदीद की है कि परवेज़ खटक साहब किसी के साथ राब्ते में हैं। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि ये तरदीद किसने की है, क्यों की है, मैं नहीं जानता, मेरा पीटीआई के अंदर मैं पीटीआई का हिस्सा नहीं हूँ, मैं पीटीआई में सिर्फ इमरान खान के साथ हूँ और इमरान खान साहब के साथ रहूँगा। जो बात मैंने की है कि परवेज़ खटक साहब का इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता है, बल्कि उनकी 2-3 मुलाकातें भी हो चुकी हैं, मैं अपने इस बयान पर कायम हूँ। बल्कि मैंने वो एक लम्हा आगे चले गए, उन्होंने कहा जी मैंने इमरान खान को कहा था कि मुझे भी इस कार खैर के अंदर हिस्सा डालने का मौका दो, तो इमरान खान ने मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, तुमने राब्ते नहीं करने, परवेज़ खटक को ये काम करने दो। जिसके बाद मैंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते सारे के सारे मुनक़ता कर दिए और मैंने उनसे कहा कि जनाब ठीक है, अब आप जाने आपका काम, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि परवेज़ खटक के राब्ते हुए हैं, अगरचे अभी तक उन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन जब बातचीत शुरू हो जाती है तो वो किसी न किसी लेवल पर पहुँच जाती है, और जब वो किसी न किसी नतीजे पर पहुँचती है तो उसके बाद फिर ऑप्शंस खुलना शुरू हो जाते हैं। अब यही है वो दो अबली, जो बैकडोर्स के अंदर पीटीआई की पॉलिसी कुछ और है और कैमरे के सामने पीटीआई की पॉलिसी कुछ और है, जिसकी वजह से पीटीआई का जो अपना वोटर और सपोर्टर है वो भी वो भी कन्फ्यूजन का शिकार होता है, क्योंकि जैसे ही शेख रशीद साहब आते हैं वो अंदर की कोई बात आके बाहर कर देते हैं, तो उसके नतीजे में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट के नंबर जो हैं वो ब्लॉक कर दिए, और इस बात का मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ हर तरह का कॉन्टैक्ट वो ख़त्म कर दिया, और अब उनके साथ मेरा ना कोई राब्ता है, ना मैं राब्ता करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरे साथ धोखा किया गया, मुझसे बातें छुपाई गई, मुझे ये पता था कि कौन किससे मिल के आ रहा है। जब मैं उनसे पूछता था तो कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यानी मुझे भी अंधेरे में रखा गया। ये इमरान खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बातें की हैं। लिहाजा जब ये बात सामने आती है तो फिर पीटीआई के अंदर से ही जो ट्रेंड्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनका लीडर ये कहता है कि मैंने इनके साथ राब्ते ख़त्म कर दिए हैं। जब कैंपेन शुरू होती है तो उधर से दबाव भी आता है, उधर से जो सुरख आंखों से घूरा भी जाता है, तो फिर शेख रशीद अहमद साहब उधर को उस तरफ को राज़ी करने के लिए इमरान खान साहब के प्रेशर कुकर का ढकना थोड़ा सा उठा देते हैं, और उसके बाद वो ये कहते हैं कि नहीं जनाब, राब्ते जारी हैं और राब्ते हो भी रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, और रोका भी गया कि जनाब आपने भी लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं करना, और इमरान खान ने उन्हीं के कहने पर लॉन्ग मार्च का ऐलान रोका था। अब ये जब आ जाती है, कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाती हैं, तज़ाद सामने आ जाता है, तो फिर उसके ज़रिए जो उनका वोटर और सपोर्टर है जो हार्ड लाइन्स लिए हुआ है वो ज़रा थोड़ा सा डिफेंसिव पोजीशन पे चला जाता है, और वो हमने देखा उसका अमली नतीजा जब 25 मई को इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो पंजाब से उस तरह का वोटर और सपोर्टर उनका नहीं निकला। ऑल्दो हुकूमत ने भी किसी को निकलने नहीं दिया, लेकिन जो निकले वो तादाद बड़ी कम थी। अगर वो तो थोड़ी सी इम्प्रेसिव तादाद हो जाती, 10-15 हज़ार लोग लाहौर के अंदर जमा हो जाते, तो पुलिस के लिए भी उनको रोकना, उनको कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना या उनको वापस पीछे की तरफ धकेलना उनके लिए भी आसान काम नहीं था। लिहाजा ये वो सूरत हाल है, ये वो कॉन्ट्राडिक्शन है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने आ रही है। अब शेख रशीद अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तनहा होते चले जा रहे हैं, आइसोलेट हो रहे हैं। अभी तक इमरान खान साहब की तरफ से उनको शटअप या गेट आउट की कोई कॉल नहीं दी गई, उनको वो अभी तक अपने साथ भी रखते हैं, इजलासों में भी बुलाते हैं, लेकिन जो इजलासों के अंदर का माहौल है वो शेख रशीद अहमद साहब के अब ख़िलाफ़ होता चला जा रहा है, और अब ये जो ढकी छुपी बातें हैं ये अब मीडिया पर आकर इसका इजहार के अमल का भी आगाज़ हो गया। अब शेख रशीद अहमद साहब की इस वक्त मजबूरी ये है कि उनको पीटीआई के अलावा यानी इमरान खान साहब के अलावा कोई और जमात कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून के दरवाजे उनके लिए बंद हैं, पीपल्स पार्टी के दरवाजे उनके लिए बंद हैं। आज़ाद हैसियत में अगर वो इलेक्शन लड़ें पीटीआई और नून लीग के मुकाबले में तो उनका इलेक्शन जीतने का किसी किस्म का कोई इम्कान बाकी नहीं रह जाता। लिहाजा वो मजबूर हैं इमरान खान
صاحب کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے، لیکن اس کھڑے ہونے کی ان کو قیمت ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ اس وقت وہ جو 2 کشتیوں میں سوار ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ ایک کشتی میں آ جاؤ، کیونکہ وہ خود اس بات کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ میں گیٹ نمبر 4 کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں۔ اب جس کے ساتھ گیٹ نمبر 4 کے برے تعلقات ہیں بظاہر، وہاں پر شیخ رشید احمد صاحب اپنے تعلقات ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں سے ان کو اگلے الیکشنز کے اندر ووٹ ملنے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کے ووٹ شیخ رشید احمد صاحب کو نہیں ڈلیں گے تو شیخ رشید احمد صاحب راولپنڈی سے اپنی سیٹ اور اپنے بھتیجے راشد شفیق کی سیٹ نہیں لے سکتے، کیونکہ ان کی سیاست ان 2 سیٹوں پر ہے۔ اب راشد شفیق صاحب جو سیٹ جیتتے ہیں وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر جیتتے ہیں، پی ٹی آئی کے ایم این اے ڈکلیئر ہوتے ہیں، جبکہ شیخ رشید احمد صاحب اپنی قلم دعات کے نشان کے اوپر الیکشن لڑتے ہیں اور وہ انہوں نے الیکشن جیتا۔ اب فیوچر کے اندر اگر انہوں نے اپنی پولیٹکس کرنی ہے تو ان کو اپنی پولیٹکس کو پی ٹی آئی کی پولیٹکس کے ساتھ 100% الائن کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں عمران خان کے ساتھ ہوں، تو کل کو پی ٹی آئی کا ووٹر بھی یہ کہہ دے گا کہ ہمارا شیخ رشید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق ہے صرف اور صرف عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اور یہ سچویشن اب شیخ رشید احمد صاحب کو تنگ کرنا شروع ہو گئی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ اہمیت لینے کے لیے کسی نہ کسی طرف سے قابل قبول ہونے کے لیے وہ اب ہر حربہ بھی استعمال کر رہے ہیں، اور وہ بظاہر تو مجھے اس میں بھی ناکامی نظر آتی ہے، کیونکہ اگر وہ سفر جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے دستے راز سے چپڑاسی تک کا سفر، وہ اگر شروع ہو گیا ہے تو پھر ایک وقت آئے گا جب عمران خان صاحب خود شیخ رشید احمد صاحب کو چپڑاسی کے منصب پر فائز کر دیں گے، اور اس کے بعد شیخ رشید صاحب کی سیاست کا مکمل طور پر دی اینڈ ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس عمل کا آغاز کب ہوتا ہے اور کب عمران خان صاحب کی طرف سے ان کو فائنل کال ملتی ہے، یعنی شٹ اپ، اور وہ کال اب کچھ زیادہ دور ہوتی رہتی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔